परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और ठाकुर परिवारंक श्री चरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही वीडियो देखुथिबा समस्तिंको मोर आनंदित जय गुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत शुणिबाकू चेष्टा करिबे। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करबा पई भूलिबेनी। 1942 मसीहा ठाकुर सही समय रे हिमायतपुर आश्रम रे अवस्थान करुथांती। अनेक भक्त ठाकुरଙ୍କ पाखरे उपस्थित थांती। हठात सही समय रे नदियारू सुरेन दादा पहुंची ठाकुरଙ୍କୁ भारी कातर भाव रे निजर कष्ट विषय जणाइले और कहिले, ठाकुर मोर मन अवसादग्रस्त। एही अवस्था रे कौन मोर सुधार हेबो? मु कौन आउ सुख देखि पारिबी? एहा परे ठाकुर तांकु कहिले, परिवर्तन तो करबाकू हेबो, तोरी हातरे ही सबु। आउ पुणी भावना कौन? परम पितांकर नाम पाइछु, जोरदार भावरे जजन जाजन इष्टवृत्ति कर। तांकु भल पाई निजर दुख को भूली जा। तांकु पाइबा एहा जे एते बड़ सुख। आउ एते बड़ सुख भितरे दुखर कथा कण मने थाए? एहा सुनी सुरेन दादा कहिले, मन जेतेबेले अवसन्न थाए सेतेबेले परम पितांकु डाकिबाकू भी तो इच्छा हुए ना। ठाकुर तेणु बुझाई कहिले, तांकु डाकुना बोली ही मन अवसादग्रस्त हुए। मनर कथा न शुणी गुरुंकर कथा शुणिबाकू हुए। भल थाऊ अबा मंद थाऊ नाम चलई नेबाकू हुए। तेबे तार भीतर देई आपना छाए सबू ठीक होई आसे। एही संसार रे सबू ही अस्थिर, हेले तुम इष्टनिष्ठा और विश्वास बलरे से अस्थिरतार तोफान मध्यरे भी तुमर पाद तले गोटे स्थिर भूमिर संधान तुमे पाई परिबो। सेही निर्भरतार एकमात्र स्थल हेउचंती परम पिता। किंतु मनीष माने मूढ़वशतः जेतेबेले परम पितांकु भूली जाती सेतेबेले सीए सेमानंकु भूलंती नहीं कि छाड़ती नहीं, पूर्व भली ही धरी रखी थांती। किंतु से जे सर्वदा समस्तिंकु धरी अछंती तांकर सेही दया को मनीष माने बोध करि पारंती नहीं। एई सबु कहि सारिबा परे ठाकुर सुरेन दादांकु पुणी कहिले, तोर पुणी दुख एहा मोर विश्वास योग्य हुए ना। मने हुए एई भली कथा कहिबा जे तोर अभ्यास रे पड़ीगलानी, तेणु तू कहूचु, हेले असल रे ताहा नुहे। पुणी मोर मने हुए दुख को बोध हुए तू भल पाऊ, तेणु ता पाखरु निजको मुक्त करबाकू चाहुना। मुहरे खाली कही हेले दुख कण जाए? प्रकृत कथा जे जजन जाजन इष्टवृत्ति आंतरिकतारे करे, मनिषर विपद आपद बेले साध्य अनुजाई साहाय्य सहयोग करे बा दिए, ताकू कौनसी बाधा कि असुविधा केबे डराई पारे ना। देबा बोली जे खाली टंका पैसार कथा नुहे, देवार मध्यरे अनेक रहिछि। स्नेह श्रद्धा भल पाइबा और सहानुभूति एई सबु तो तू अन्य को देई पारिबु। आउ पुणी जी टिके परिश्रमी जहार स्वास्थ्य चलन उपयोगी से अभावग्रस्त होई हाहाकार होई बुलिब, यह होई पारे ना। किछि दिन मो कहिबा हिसाब रे जे चले तार अवस्थार परिवर्तन अनिवार्य। मु इहा कागज कलम रे लिखि देई पारे। ठाकुर आहुरी भी कहिले, जदि जणे खांटी सत्संगी गोटे ग्राम रे थाए से तार गाँर जणे भी लोकों को दैन्यग्रस्त होई रहिबाकू देबनी। काहेकि ना जदि पाख घरे निया लगी थाए तेबे तार आभारे निज घर मध्य पोड़ी जाए। एपरी भाबी हुए तो अन्यर विपदरे टिके साहाय्य कर। सेथिपाई तार खबर मु तुम निकटरू शुणिबाकू चाहे जे केते मनीषंकु तुमे अभाव रे साहाय्य करिछ। तुमे माने एही धंदा एते तीव्र कर जेपरी ता तुलना रे तुम संकीर्ण स्वार्थ तुच्छ हो जाऊ।
ସୁଖର କଥା ଯେଉଁ ତୁ କହୁଥିଲୁ, ଏହା ହିଁ ସୁଖର ଅସଲ ମୂଳ କଥା। ଯଦି ତୁ ମନେ କରୁ, ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମହାସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏଇ କଥାର ମର୍ମ ତୁ ବୁଝିଲୁ ତ? ଠାକୁର ସୁରେନ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସୁରେନ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାରେ ଅବା ନ ପାରେ, ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଟିକେ ଦୃଢ଼ ଗଳାରେ କହିଲେ, ଯାହା ତୁମେମାନେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ କଦାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ ନା। ସେପରି ଗାଲୁଗଳ୍ପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ମୋର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣର ଗରଜ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ନ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ସହଜ ପଥ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା। ଏଇ ପଥରେ ଏକାବେଳକେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସବୁ ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କେହି ଦୁଃଖର କଥା କୁହେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଆଉ କଣ୍ଠରେ ମମତାର ଆକୁଳ। ଏହା ଦେଖି ସୁରେନ ଦାଦା କହି ଉଠିଲେ, ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ପାରିବି। କାହିଁ ପାରିବିନି? ସବୁ ପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଏପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ପାରନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁ ଟିକେ ଛଟା କାଢ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହଳିଆ କ'ଣ କରେ ନା, ଲାଞ୍ଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ଯେ ବଳଦଟି ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମେ ସବୁ ବି ତ ଠିକ୍ ସେହି ରକମର କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନ। ଫଳରେ ମୋର ଖଟଣି ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଠାରୁ ବୁଝାପଡ଼େ, ଜୀବନ ଓ ଜାତିକୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦୈନ୍ୟ ଓ ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୃତି, ସ୍ୱସ୍ତେୟିନୀ ଓ ସଦାଚାର। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର ଏକ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୃତି, ମହାନ ଭୟେ ତରାର ନୀତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।